Oke, sebentar lagi kita mulai untuk English for Communication Skill 2. Sudah mencapai pertemuan 12, artinya 5 pertemuan setelah UTS ya. Dan kita masih ada satu pertemuan lagi yang akan dilaksanakan minggu depan untuk pertemuan 6-nya. Pada pertemuan 5 setelah UTS ini atau pertemuan 12, kita akan membahas mengenai live report atau menjadi reporter di lapangan ya. Dan ini akan menjadi bahan UAS. Ya, jadi Anda pelajari pertemuan hari ini materinya untuk mempersiapkan nanti UAS. Seperti biasa bikin video juga ya. By video nanti kirim ke email, yaitu kegiatan Anda meliput berita dalam bahasa Inggris, temanya bebas. Ya. Tapi nggak harus di lapangan ya. Kalau nggak sempat nggak apa-apa. Misalnya ada yang mau di lapangan, bagus, keren. Tapi nggak ada waktu untuk ke lapangan, Anda juga boleh misalnya ngerjain di rumah, ya pura-puranya aja lagi di lapangan, gitu kan? Ya kan? Nah, nggak apa-apa, saya tidak terlalu memberikan beban untuk Anda, karena ini juga mata kuliah umum ya, untuk komunikasi ini menambah kemampuan berbahasa Inggris. Kalau yang mau ke lapangan ya bagus, ya misalnya melaporkan kejadian langsung, atau mau diedit saja ya seolah-olah di lapangan, atau di rumah aja, tapi ya Anda seolah-olah sedang melaporkan di TKP kejadiannya. Sehingga nanti UAS pelajari saja ini ya, pertemuan ini untuk bahan UAS. Oke. Kemudian minggu depan apa kalau begitu ya? Untuk minggu depan nanti ada materi tambahan percakapan agensi ya. Itu tidak usah praktek, jadi cuma teori aja. Untuk minggu depan ya nambah pengetahuan, wawasan saja, membuat percakapan-percakapan dalam berbagai situasi di instansi lembaga ya. Bisa di bank, bisa di perusahaan travel, bisa di surat menyurat, korespondensi, dan lain-lain. Oke, itu mungkin gambarannya yang akan Anda pelajari dari minggu ini dan minggu depan. Ada 2 materi ya totalnya yang harus Anda fokuskan. Itu baik, sudah lumayan banyak nih, sudah ada 22 orang ya. Saya harap juga yang lain segera masuk karena ini terus berlangsung ya, Zoom-nya sudah 5 menit lewat. Yang lain biarin menyusul saja. Kita mulai perkuliahannya untuk pertemuan 12 ya, atau pertemuan 5 setelah UTS. Good afternoon everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Thanks for joining on time. See you again today. Nice to see you all. We come to the 12th meeting. Today we'll be discussing about live report. As journalists, you'll have chances to report the news from studio as news anchor or news reader. All you need to do is to read all of the text from prompter without memorizing. And sometimes it's really tiring because the duration is long and you have to stick to the text without improvisation. And you have to remember that there is no comments from you. But it is different when you have a live report. A live report is supposed to be without text. Yeah, you have to speak in front of camera and then report the event spontaneously from what you've seen so far in a criminal case, or can be news about disaster, traffic jam, the news about business, festival, competition. So on the spot, you'll try to give the information in the broadcast for the audience about all of the events happen through the observation in a specific place. Okay, you know? Ya, itulah. Kalau kemarin ada tugas opsi baca berita di studio, gitu ya, tidak usah menghafal. Anda cukup membaca teks saja, tapi yang susah itu apa? Nggak bisa improve ya. Harus sesuai dengan teks dan bacanya harus lancar. Ya, kalau bisa tidak terpatah-patah. Nah, untuk kali ini bukan news reading lagi, tapi live report. Tentunya berbeda, ya. Justru live report itu tidak pakai teks,
Kalau Anda pegang teks live report, aneh ya. Orang-orang, kok ini live report bawa kertas gitu kan. Itu salah. Anda harus secara spontan berbicara di TKP mengenai pengamatan Anda di lapangan. Ya, entah itu berita kriminal, bencana alam, atau wisata, kuliner, ya. Ada lagi mungkin berita-berita lainnya, showbiz yang menghibur, kompetisi, festival, ajang bisnis, dan lain-lain. Ya, dan itu akan bisa Anda lakukan bila Anda matang dalam komunikasi ya. Tanpa kemampuan komunikasi, pembicaraan Anda akan terpatah-patah dan sering berpikir. Jangan sampai Anda banyak berpikir, tapi harus Anda cepat ya menjelaskan apa situasi yang ada di lapangan tanpa banyak jeda gitu ya. Bagus gitu. Banyak kejadian di berita itu live reporter nervous atau canggung sehingga banyak gitu ya, lupa gitu apa yang mau dibilang apa ya. Nah, itulah kesulitan live report karena tidak akan ada teks dan kadang-kadang Anda akan mewawancari narasumber kalau bila perlu orang yang ada di situ atau para ahli di bidangnya gitu kan ya. Oke, itu bedanya dengan news reading. Nah, durasinya relatif singkat dibanding di studio. Kalau studio kan bisa setengah jam, ya kan? Paling live report cuman sebentar ngelaporin kejadian, Anda di lapangan 5 menit gitu kan. Tapi Anda harus lancar, jangan sampai terpatah-patah, gitu ya kalau bisa ya. Oke, kita mulai materinya. Presenting live report. This is the PowerPoint slides that you can see. Okay. From this page, we'll learn how to present a report in front of camera and how can you report the live events accurately. So everybody enjoy the show by watching you, okay? The first, let's figure out about the meaning of live report. Live report is a way of presenting news directly from live observation or particular event by a journalist. Journalist's skill in adapting the circumstance or gaining the report, gaining the information will be really tested in this job. Yeah, when you're assigned to visit a specific place, creating some news on magazine, you can think about it first. You can write down good sentences, but if you are assigned to speak directly in front of camera, there is no time for you to think too long. You have to think fast and write all of the text and passages really good, in a really well way, in a really good way. Sorry. Itulah ketika Anda ditugaskan ke suatu tempat, ke TKP ya oleh perusahaan media misalnya sebagai jurnalis, kalau Anda buat berita di lapangan untuk koran, majalah, website, Anda punya waktu banyak berpikir ya. Anda bisa memikirkan dulu apa yang akan Anda sampaikan. Tapi ketika Anda harus menyampaikannya secara langsung, lisan di depan kamera, itu akan tidak mudah ya, tidak mudah karena Anda harus tampil di depan muka umum, ngomong langsung, nggak boleh banyak mikir ya, spontan apa yang Anda pikirkan yang temukan di lapangan, Anda sampaikan, apakah berita politik, bisnis, hiburan dan lain-lain, ya kan? Anda harus siap di depan kamera, jangan sampai nervous, ya. Okay. Kinds of events that are possible to be gained as information of the live report is disaster. And you can also play your face expression. If you visit a place on a disaster like volcanic eruption, so you have to show some, what is that, sympathetic expression on your face. That this is a disaster that falls into the inhabitants around the neighborhood must be evacuated to another place. So you have to show a serious expression and you feel really sorry for the incidents to happen. Yeah. And then you can also report about conference while there are some panels, yeah, audiences, and then
speakers who deliver the speech through the conference and give some presentation in a specific topic, like, for example, saving environment. Yeah, conference of saving environment, conference of linguistics. Yeah, and then competition. If you compete with other people, then there will be some people who have contests. Yeah, in the matter of having a contest for English speech, storytelling, or yeah, we have some reading poetry, yeah, in literature, or you have news reading competition for journalistic, yeah, the competition of writing essay, and many other category that's possible in the academic purpose for college students. Maybe you may have also seen the live report of award, yeah, Panasonic Award in Indonesia, or Emmy Award, yeah, in America. Sorry, in Indonesia too, yeah. America, they have Oscar, yeah. Oscar, or there are some other awards that they are given from music talents, yeah, or actors or actresses. And then we can also have a report of a meeting in a company, or a meeting in legislative members, yeah. And then you can also show about documentary film from nature of flora and fauna. Yeah, maybe you are at the zoo. You're trying to tell about different kinds of animal at the zoo and how the zookeepers take care of them. Yeah, feed them all, and then you can also report about botanical garden in Bogor. Yeah, where there are so many plantations with various species around there that people can learn the names of the species and also the shape, yeah, shape of its plants. Oke, jadi ada beberapa hal ya yang bisa disampaikan dalam suatu laporan berita, diantaranya bencana alam, konferensi, kompetisi, penghargaan, rapat, alam, flora dan fauna, dan lain-lain. Ini banyak kemungkinan yang bisa Anda sampaikan dari jenis-jenis ini. Ya. Next function is to present a direct event on the spot by observing the situation and reviewing with people around. So your key of success in the live report is doing a deep observation. Depth report means that you have figured out several important data for your television channel or for your website channel. So you have known what to inform to the audience. Okay, I have to inform about the activities of attendance in this food festival. Yeah, what are they doing here? What do they buy? How much is the range of price for each menu? How many kinds of menu are served? Are there some kinds of variety from different region in Indonesia, or are there some international menu from other countries? Yeah. Okay. And maybe you pick up someone to be interviewed. One of the attendants of this food festival has some interview with you as the informant. Then this person informs you about how exciting is this festival for him or her. Yeah, what makes this person get some attraction to visit this place. Okay, itu contohnya. Jadi fungsi live report atau laporan langsung adalah untuk mempresentasikan event atau acara secara langsung di tempat dengan cara mengobservasi situasi dan melakukan interview orang-orang yang terlibat, ya, orang-orang sekitar yang terlibat, gitu. Jadi jika Anda ingin melakukannya dengan baik, maka Anda harus menyeleksi apa saja yang perlu diinformasikan, misalnya tadi festival makanan, menu-menu makan, berapa orang yang datang, ya, dari mana saja mereka, apa saja yang dilakukan, menunya dari lokal, apakah ada internasional, kayak gitu ya, atau pilih salah satu pengunjung, ditanya-tanya seberapa menarik acara ini, kenapa sih penasaran dengan acara ini, kenapa ingin ikut, gitu kan, apa yang Anda temukan di sini. Nah, itu Anda pilih yang siap berbicara di muka umum, yang siap berbicara live di siaran langsung, ya, supaya
tidak gagal live reportnya. Kalau Anda salah pilih orang, oh ternyata dia nggak bisa ngomong di depan publik, kaku gitu, canggung untuk bicara. Nah, ini salah. Berarti Anda salah memilih orang untuk bicara begitu, ya. Dan boleh aja nanti sebelum di shoot latihan dulu sama orang ini ya, ditanya-tanya dulu. Gitu. Jadi jangan langsung di shoot. Bisa saja dia nggak siap ternyata pas ditanya oleh Anda. Gitu. Ya, boleh Anda persiapan dulu sebelum di shoot. Ngobrol-ngobrol. Apalagi kalau bicaranya dengan para ahli ya, expert di bidangnya. Ya mungkin mereka akan lebih lancar berbicara. Misalnya Anda permasalahan politik, Anda ambillah salah satu tokoh politik di Indonesia ya, yang bisa menjelaskan fenomena tertentu. Gitu ya. The concept, okay. What is the concept of doing some live report? A good delivery of live report is determined by the professionalism of presenting the report through the electronic media. So if you have chances as one of the hosts or live reporter, in this case, you have to think about the technical devices, camera, lighting, crew. Yeah, it is a teamwork. How can you just have it to be successful, broadcasted all over Indonesia or all over the world? Cannot be done if you don't have enough preparation and devices, yeah, that support the show to go really well. And you have to show a good communication skill too when you report something in front of camera. Good English if you are reporting internationally. Pace, pronunciation, fluency, and then you will have also other skills that can you practice by showing the gesture in front of camera in order to be confident. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus Anda jadikan parameter seorang live reporter yang profesional itu yang seperti apa, yaitu yang bisa mempresentasikan laporan melalui media elektronik. Ya kan, dan kita perlu alat-alatnya ya, alat-alat yang menunjang gitu kan, kamera, lighting. Ini suatu kerja tim supaya gimana bisa sambungkan ke TV channel ya, melalui satelit, sambungkan ke website secara langsung live gitu kan. Dan juga kemampuan profesional Anda diri sendiri sebagai orang yang berbicara, live reporternya ya, kemampuan bahasa Inggris kalau berita internasional berarti harus fasih, lancar ya kan, kecepatannya pas, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, supaya bisa disimak dengan baik, gitu ya. Next, what is presented must be accurate, not intervened, and based on correct observation. So there is no way that you have some intervention, critics, comments on something because you are in a position of neutral. Don't pick up any comments on, don't take sides in each opposition. You are reporting news. You are not the member of political party. Yeah, you are not a fan of someone. You are not the idol of public figure. Yeah, you are just doing your professionalism as a reporter. Jadi apa yang Anda sampaikan akurat, no hoax, no lie information kalau bisa ya. Diminimalisir kebohongan-kebohongan yang ada dalam kita supaya orang nyaman. Kalau udah dengar orang ternyata bohong, udah kesel ya. Aduh, yang kemarin saya percaya ternyata nggak ada. Ya, saya temukan di lapangan itu ternyata itu bohong. Ya, saya tanya orang. Itu mereka akan kesel ya. Kalau ada kolom komen, mereka akan maki-maki ya. Maki-maki berita di artikel itu karena bohong. Gitu ibaratnya. Kemudian juga jangan melakukan intervensi terhadap berita, ya misalnya Anda kasih komen, ya kan, kritik, atau Anda memihak ke kubu tertentu, misalnya partai anu, Anda bukan member partai politik, Anda melakukan tugas Anda sebagai reporter, ya, atau Anda misalnya menghilangkan suatu berita untuk menyelamatkan idola Anda, ya, tidak bisa, Anda bukan idola seseorang, tapi Anda seorang reporter sebagai profesional, ya, tunjukkan profesionalisme, tidak berpihak, ya, berdasarkan pengamatan secara langsung, tidak hanya nanya-nanya dari orang, tapi beritanya juga Anda temukan sendiri ya.
Live report is combining the concept of news program and reality show. So there would be two sides that has one unity, one similarity. This area of similarity is informing and giving knowledge to people. Yeah, news program is hard news that is necessarily updated as soon as possible, but reality show is soft news that doesn't belong to something updated. Yeah, you just need to tell the scientific data to make people know about something current phenomenon. Ya, oke. Jadi ada irisan antara program berita dengan reality show yang sama-sama menginformasikan orang kan. Ya, kalau untuk reality show ada skripnya. Seolah-olah tidak ada, padahal ada skripnya. Diatur ada scene 1, scene 2, scene 3. Tapi orang-orang yang ikutannya itu orang-orang biasa, bukan artis, public figure ya. Mereka berinteraksi di dalam reality show itu dengan tema-tema tertentu. Tapi di berita itu tidak ada skenario ya. Seharusnya tidak ada sih. Ya. Karena ini kalau yang profesional harus benar-benar spontan. Masuknya hard news ya. Hard news itu berarti yang harus update. Kalau beritanya besok udah basi, misalnya berita tentang juara Euro 2020, sekarang udah 2022, udah basi kan? Ya, udah nggak terlalu menarik. Kemudian kalau soft news itu mau lama mau baru tetap penting, menarik. Misalnya ya tayangan-tayangan dokumenter gitu kan untuk menambah pengetahuan itu nggak harus update ya, yang penting memberikan pengetahuan. Bahkan misalnya menceritakan sejarah masa lalu itu kan tidak ada hubungannya dengan update ya. Itu soft news. Next, the technique of delivering the report. First, reporting preparation. Check and recheck about the circumstance or situation around you while you are delivering the live report. The truth of event or topic. Is it eligible? Is it right? Or is it outside from the hoax information? Is based on data. The plan for time, place, and informant. You have to organize some place for your report according to the topic. Yeah. And then the time must be on time because a live report will be allocated for several minutes in certain duration, in certain time of television channel. And then you have to pick up a good informant that is credible to answer your questions, ya, related to the topic. Oke. Pertama-tama Anda harus melakukan cek dan recheck tentang kebenaran berita ini. Jangan sampai yang Anda laporkan ternyata berita yang palsu. Kalau udah benar, oh iya betul, Anda laporkan. Ya, supaya tidak dimaki ya oleh audiens. Nah, kemudian juga tempat, waktu, dan informan harus jelas. Gitu. Ada waktu berapa, gitu kan? Jam berapa? Jam 8.15 itu harus jam 18.15. Anda sudah siapkan, nanti nyala kamera. Diliput jam 8.15. Biasanya yang studio itu manggil, ya kan? Misalnya Linda yang berada di lapangan, kami persilakan untuk menyampaikan laporannya. Nah, itu kan ada telekonferensi, telekomunikasi. Nah, nanti misalnya Rinda itu langsung melaporkan kejadian itu di lapangan. 8.15 misalnya dikasih waktu sampai 8.20. Nah, 8.20 Anda live tracking. Sekian informasi yang saya bisa sampaikan. That's what I can tell you for today. Thank you for paying attention. See you again next time. Bye. Back to misalnya Tiara at studio. Kembali ke Tiara di studio. Nah, kayak gitu kan biasanya ya. Ini harus tepat. Informan juga pilih yang punya kapasitas untuk menjawab. Orang yang terlibat pada kasus itu, orang yang memang tahu persis gitu ya. Jangan yang orang yang tidak tahu, Anda tanya-tanya ya. Kayak nanya jalan ke orang yang nggak tahu jalan. Karena bukan orang situ misalnya ya. Jangan sampai ibaratnya. Second, pre-reporting, preparation, check and recheck. Implement research by phone, email, questionnaire, related articles, etc. If you have information, it can be used for different media. You're finding out the background knowledge before you report it by phone, from your coworkers, yeah, from your colleagues.
email, asking questionnaire to people around about the opinion of new policy in Indonesia, related articles that you read from other media, and you have to prepare also the personnel for technical support, ya, the cameraman, the technician, the broadcaster, ya, all of them must have in a good teamwork. Ya, semuanya harus kembalilah persiapan sebelum Anda melaporkan sesuatu. Coba cari informasi data dulu supaya Anda pas ngomong tidak blind ya. Tanya-tanya ke teman mengenai berita tertentu, misalnya kebijakan baru tentang Pertalite harus menggunakan aplikasi. Ternyata untuk apa mobil saja, motor belum. Itu yang cc-nya tinggi, jadi apakah berhak pakai Pertalite atau enggak gitu kan. Coba sebarkan angket ke orang-orang, apakah orang-orang setuju bahwa beli Pertalite harus pakai aplikasi gitu. Ya, temukan jawabannya dari orang-orang. Baca artikel mengenai kebijakan pemerintah menggunakan aplikasi untuk pembelian Pertalite misalnya. Jadi Anda pas ngomong itu nggak blank karena Anda sudah baca dulu. Gitu. Kan suka ada reporter yang blank ya pas di kamera, bisa gugup, bisa kurang pengalaman atau kurang informasi. Gitu. Banyak faktor ya. Persiapan kru dan personilnya juga untuk mendukung technical support, ya dukungan teknis. Kameranya udah nyala, gitu kan? Jangan sampai pas ngomong kamera nggak nyala, gitu kan? Gambarnya nggak keluar. Nah, mikrofonnya keras nggak? Cukup kedengeran nggak? Lampunya udah cukup nyorot, terutama kalau malam-malam ya. Kemudian hal-hal yang sepele itu, ini udah terhubung dengan channelnya belum, gitu kan? Itu sangat penting. On location, gather all of information and pre-information directly. Brace the circumstance of venue. If you are feeling nervous for the new situation that you found during the live report, you have to adapt yourself to that place. Visit that place 1 hour before to prepare your mentality of listening to people around and then see the crowd. Yeah, so you are not really nervous when there are so many people are watching you. Don't feel you are not able to do that. Yeah, stay confident. Everybody will support you. Yeah, don't care about people comments or opinions that are negative. Just hear or listen to positive comments from people. Yeah, you realize that many people watching you, no problem. Yeah, you can do it. Believe. Yeah. Kemudian pada saat di lokasi itu kumpulkan informasi ya dari orang-orang sekitar yang tahu mungkin bisa membantu pemahaman Anda mengenai situasinya. Lihat keramaian, ya, brace the circumstance, artinya adaptasi dengan tempat venue dan tempat-tempat Anda melaporkan. Anda harus tahu ya, Anda harus tahu ya mana misalnya spot yang cocok untuk melaporkan berita itu, sehingga Anda tidak gugup. Misalnya ada banyak warga pas lagi ngomong tuh ada di belakang tuh warga ngomong ya, apalagi di kampung-kampung di desa ada yang gini ke kamera gitu ya, ada yang gini ya. Nah itu harus kuat menahan tawa ya, jangan sampai Anda ketawa karena ada warga yang gini ya di belakang gitu kan. Nah, jadi Anda harus kuat mental ya, atau jangan gugup ketika kerumunan orang banyak pas Anda ngomong berkerumun. Aduh, orang-orang ngeliatin saya, belum lagi yang di televisi. Jangan sampai sugesti, saya tidak bisa. Deg-degan nih diliatin orang. Nggak apa-apa, cuek. Ya, jalan terus. Saya bisa. Gitu. Beri sugesti yang positif. Jangan berikan sugesti yang negatif. Dengarkan komen positif saja, dan jangan dengarkan komen negatif. Gitu. Prevent possible technical problem during the broadcast. Yeah, if you have technical problem, fix it in the right time. Yeah, so you have to prepare at least 1 hour before the show. Check the camera, check the microphone and other stuff, devices. Work effectively and efficiently. So don't ever take a break pause too long because it's only a limited duration for you. Take it effectively, speak for the whole minutes. Yeah, improve if you forget. Don't stick to the plan. Ya, you have to adapt the situation and process. Gitu.
Jadi di lokasi jangan sampai Anda menganggap bahwa misalnya ada yang belum dicek, oh lampunya nggak bisa nyala, oh mikrofonnya nggak keluar suara, jangan sampai. Itu harus semua sudah ready ya. Kemudian berbicara efektif dan efisien, jangan kecepatan, gitu kan. Orang nggak bisa menyimak atau lambat karena banyak ngelamun, lupa gitu ya. Nah itu bahaya karena gugup. Akhirnya Anda banyak gitu ya. Jangan sampai karena durasinya terbatas, misalnya 5 menit, 10 menit. Kalau bisa 5 menit, 10 menit ini Anda berbicara, diisi durasinya dengan maksimal. Kalau lupa, improve, jangan terlalu tergantung sama teks ya, harus bisa improve. Confirm your readiness, embrace convenient feeling to the environment. Prepare sufficient knowledge about the topic, prepare questions for interviewing informant, and be confident with your look and outfit. So there are several factors that you have to realize while you have some convenient environment. Then you have embraced the situation. Yeah, you are ready for that, for any dynamic changes that will happen. Have anticipated it, and you have knowledge to speak. Yeah, because you have read, you have spread questionnaire, you have asked to your partners, teammates about information, and you have been ready with the questions. If you have to interview someone, prepare the questions. Yeah, if you are not sure about the readiness of your informant, give the list of questions to train himself or herself before the camera is on. And you have to use sometimes formal outfit or uniform from the media industry. Yeah, just follow the rule from the media. Follow the instruction of outfit. Yeah, good hairstyle, yeah, neat, tidy. Oke, okay. Ya. Jadi kesiapan juga bisa dilihat dari kenyamanan Anda dengan lingkungan. Jangan sampai, aduh ini lingkungan baru saya nggak bisa ngomong sini, ribut. Nah, harus bisa, harus selalu siap, ya kan? Pengetahuan saya belum kurang. Nah, dari dulu ngapain aja sebelum datang ke sini, baca dulu berita-berita mengenai seputar ini, tanya-tanya ke orang, sebar angket, gitu kan? Kemudian pertanyaan siapkan untuk interview, ya. Sebelum kamera on itu udah ada list pertanyaan. Kalau bisa yang ditanyanya juga suruh latihan dulu, jawab. Jadi pas di kamera tuh udah pasif nih jawabnya ya. Kalau Anda nggak yakin, yuk latihan dulu yuk, tanya jawab. Nah, sekali latihan. Wah, bagus. Oke, nanti kamera on siap ya. Jawab. Nah, boleh, nggak apa-apa. Supaya nanti nggak gugup pas di kamera. Kemudian juga percaya diri dengan tampilan dan penampilan Anda. Ikuti. Kalau disuruh pakai seragam perusahaan, pakai. Kalau disuruh pakai baju formal, pakai sesuai dengan perintah aja ya. Biasanya suka ada jaket atau seragam dari media TV tertentu kan yang harus dipakai. Kemudian rapi, rambutnya rapi ya. Jangan baru bangun tidur pagi-pagi harus laporan jam 5:30. Wah, rambutnya masih ke atas gini. Kayak Dragon Ball ya. Nah, itu jangan sampai. Focus yourself to the topic of report. Don't get distracted with unimportant reference. It is outside your news. Yeah. Memorizing some points is effective and appropriate non-verbal language or verbal communication. Alright. Jadi ya fokus, jangan sampai teralihkan oleh hal yang bukan berita Anda. Memang itu menarik, oh, tapi temanya bukan itu. Oke, saya tidak akan ambil. Ingat poin-poin penting untuk bicara supaya lancar. Kemudian gunakanlah kemampuan verbal bahasa yang efektif dan pas. Ya, misalnya ada nama acara comic convention, event of primer focus on comic book and live action, fans gather to meet creators, experts, and each other. Possible places at convention centers, hotels, college, or campuses, etc. Wide variety of activities and panels, cosplay and fan conventions, promoting media. Oke, di sini adalah hal-hal yang Anda temukan jikalau Anda menghadiri comic conference atau apa sih istilahnya teh? Cosplay ya. Di kita dikenal cosplay seperti di Jepang itu cosplay kan. Suka ada ya acara-acara cosplay. Nah, Anda melaporkan misalnya acara cosplay, ya. Oke. Dengan cara baca, misalnya saya contohin ya.
Good afternoon, people. Thanks, Agnes. My name is Gilang. At the convention hall, I'll be reporting Indonesian National Speech Competition 2021. As you can see from this place, the committee has prepared the stage for contestants with some artistic decorations which represent the vast heritage of Indonesian culture. As our topic for this speech competition is preserving Indonesian cultural heritage in a sustainable way. Today, there are a lot of influence from various cultures across the countries, and at many times, our culture is replaced by foreign ones. So there are so many youths who forgot our identity as a notion. We have to preserve it from one to another generation. This event is a kind of reminder for us to always be proud and practice or appreciate our traditional culture with our heart, even though there are many other ones that we know from other countries. This comes to a preparation for around 3 hours left as the competition will get started at 5 p.m. this afternoon. The judges have been ready to and being present at the waiting room currently. One of them is our lecturer from UP, another two are the representative from English native speaker from Oklahoma. Sure, this will draw much attention from many college students and people who care about our culture. And we want to see every young talented speaker in Indonesia. That's the information around the national speech competition today. And we'll get back to Agnes to the studio. Enjoy the show, bye. Ya. Nah, inilah contoh misalnya Anda membaca, kalau baca ya, harusnya sih nggak baca lebih. Live report itu harus spontan. Bolehlah siapin skrip, tapi misalnya pas di kamera jangan megang kertas. Harus ngomong tanpa kertas. Kalau lupa, improv aja, nggak apa-apa, improv ya. Jangan terlalu harus sama dengan teks. Jangan, salah itu. Anda harus bisa improve. Beda dengan di studio. Kalau studio harus sama teks. Kalau yang live report, enggak, ya tidak terpaku oleh teks. Ya misalnya ini kompetisi di kampus kita ya mengenai lomba pidato bahasa Inggris mengenai melestarikan budaya, warisan budaya kita Indonesia dengan cara berkelanjutan gitu ya. Karena banyak misalnya yang beralih ke budaya asing, tetap cintailah budaya Indonesia walaupun menyukai juga budaya asing. Ya. Jangan terlepas. Karena ini identitas kita sebagai orang Indonesia, begitu ya. Cukup dulu penyampaian hari ini sampai di situ. Boleh mungkin di screenshot yang hadir hari ini supaya kelihatan ya siapa saja. Di sini ada 29. Silakan. Ada yang mau bantu mungkin untuk screenshot ya? Sudah, Pak. Oh sudah, Sari. Oke, Sari sudah mengerjakannya. Thank you for helping me. That's all for today's meeting. We'll see again for the last meeting next week. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you, sir. Okay, you're welcome. Yeah, have a nice Thank you, day. sir. Okay. Have a nice day.